ये है गाड़ी, ये है हमारा गाड़ी। दे सकते हैं, उठा सकता है। बिस्मिल्लाह। ভাই ভাই তোমরা এখনো আমার 2014 মানে 2014 সাল নিয়ে পড়ে আছো। ওই সময় আমি সেলুনে কাজ করছি, তোমরা শুধু আমাকে এই একটাই খোঁটা দিতেছ, ভাই তুমি সেলুনে কাজ করছো, তুমি নাপিত। আজকে তোমাদেরকে আমি আরো একটা গোপন তথ্য বলে দিই, আমি শুধু সেলুনে কাজ করি নাই, কাঠমিস্ত্রির কাজ করছি, রঙের কাজ করছি, মোবাইল দোকানে কাজ করছি, সেলুন দোকানেও কাজ করছি, ইলেকট্রিক দোকানেও কাজ করছি। অনেক কিছু করে আমি আজকে এই পর্যায়ে এসে দাঁড়াইছি। চুরি করে নাই, কারো হক মেরে খাই নাই, নিজের টাকায় নিজের শক্তি দিয়ে যতটুকু পারছি নিজে ট্রাই করছি। সিঙ্গারার জন্য মানুষের পিছনে দৌড়াই নাই, নিজে কিছু করার ট্রাই করছি। আমার আমার এখন যে বয়স, এই বয়সে মানুষের পড়ালেখা করে, বাপের টাকায় খায়, ঘুরে ফিরে, নিজে কাজ করে নিজেকে নিজের মতো করে আগায় নিচ্ছি। দ্যাটস ওয়াই আজকে আমি এখানে এসে দাঁড়াইছি। আর তোমরা আমাকে 2000 পিছে, আমি অনেক আগে, আমাকে ছুতে পারবেন না। আমার অনেকেই ক্ষতি করতে ট্রাই করবেন, অনেকেই ক্ষতি করার ট্রাই করবেন, আমার কাজ পর্যন্ত আসতে পারবেন না। নো প্রবলেম, আসেন আজকে ব্র্যান্ড নিউ কার কি নি সেটাই দেখবো। লেটস গো। মোটু নিজে জানে না মোটু কোথায় যাচ্ছে, শুধু এতটুকু জানে যে সে আমার সাথে ঘুরতে যেতেছে। अभी मोटू कैसी हो तू? बहुत दिन बाद हम ब्लॉग लेके आ गया। हाँ, कैसी हो तू? मजे में। मजे में? वाह वाह, बहुत मजे में है क्या? तो कितना मजे? मजे क्या सैड देखना चाहते हैं क्या दुनिया में? नहीं नहीं, तुम कितना मजे में है? बहुत। बहुत ज्यादा। यस। क्या है? फुल ऑन। खुशी खुशी लग रहा है, क्या हो गया तुम्हारा लाइफ में? घूमने जा रहे हैं हम किधर घूमने जा रहा है तुम? बाहर, थोड़ा दुनिया देखने जा रहे हैं। थोड़ा दुनिया देखने जा रहा है? क्यों है इतना ज्यादा ऐसे? है। क्यों ऐसे दुनिया नहीं देखता है तुम? दुनिया कहाँ देखती हूँ मैं? ऐसे बाहर होता है, दिल्ली तो बाहर होता है। ऐसे कहाँ बाहर होते कि ऐसे करके तैयार होके रेडी होके जाएंगे, ऐसे तो नहीं। अभी तुमको मैं जिधर घूमने के लिए लेकर जा रहा है हाँ। उधर तो বিখ্যাত জায়গায় যেখানে আজকে আমি আমার ব্র্যান্ড নিউ কার নেব। हाय मोटू, किधर लेकर आया तुझे? किधर लेकर आया तुझे? नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। ज्यादा ही यहाँ बड़ा पे सरप्राइज हो गया यार ये तो, मतलब। ज्यादा सरप्राइज हो गया मतलब? यहाँ पे एक गाड़ी देख रहा है? हाँ तुझे क्या लगता है मैं गाड़ी लूंगा? हाँ, लेगी लेगो तू। मेरे पास इतना पैसा है? हाँ, है। ওকে গাইস, আমি চলে আসলাম ফাইনালি শোরুমের ভিতরে। এখানে অনেক ধরনের কার আছে, কিন্তু আমারটা একটু স্পেশাল হবে, আর আমারটা অন্যদিকে, সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো না এখন। এখন আমরা এখান থেকে চলে যাব রিসেপশনে, ওইখানে গিয়ে তাদের সাথে আমরা কথা বলবো, প্লাস কি হয় কি করা যায়। আসো। होंगे आपके हाँ। वो करके उसके बाद आप गाड़ी लेके जा सकते हैं। तो क्या है, तू इतना खुशी हुआ है? क्या है तेरा? जल्दी देखनी है मुझे, गाड़ी देखनी है जल्दी। গাড়ি দেখাऊंगा, গাড়ি দেখাऊंगा, গাড়ি সবাইকে দেখাবো আমি। গাড়ি লাইফের ফার্স্ট টাইম একটা কার নিতেছি, একটা গাড়ি নিতেছি আমি, না সবাই দেখবে, সবাইকে দেখাবো ভাই। লাইফ ইজ বিউটিফুল। क्या है भाई? वेरी वेरी। गाड़ी बहुत अच्छी है, हैं? बहुत अच्छी है। गाड़ी बहुत अच्छा है ना, और लाइफ इज ब्यूटीफुल। वो है। यू हैव मनी, यू लाइफ इज You can buy ब्यूटीफुल। anything, yeah. लेट्स गो। तो आगे हम साइन कर लूंगा। कल आप साइन करेंगे फिर गाड़ी देखेंगे। हाँ हाँ, गाड़ी रेडी है आप। কোনটা নিব না কোনটা নিব, কোনটা নিব না কোনটা নিব বুঝতে পারতেছি না। তবে হ্যাঁ, এখানে অনেকগুলা কার আছে যেগুলো অ্যাভেলেবেল। আমি অ্যাভেলেবেল চাই না, আমি একটু আনকমন কিছু চাই। তার জন্য আমি আনকমনের জায়গায় চলে আসছি। মানে তুফান তুফান করব, একটু তুফান করতে চাই। কি বলেন, ভালো হবে? আমার ফ্যানদেরকে বলতেছি, তোমরা খুশি তো ভাই? তোমাদের ভাই কিছু করতেছে তোমাদের জন্য, মানে তোমরা খুশি এটা বলো তোমরা। तू खुशी है? ऑफ कोर्स सारी। कितना खुशी है तू? कुछ लोग शॉक्ड और कुछ लोग खुश हो जाए। कुछ लोग शॉक्ड और कुछ लोग खुश हो जाएगा। मिक्स मिक्स। मिक्स मिक्स, ठीक है। और तुझे पता है क्या? ये गाड़ी कैसे लिया मैं? মাঝে মানে কোনো এক সময় ভাবতাম যে একটা গাড়ি কিনে মরে যাওয়া ভালো, তবে আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়া, ভালোবাসায়, বদদোয়ায়, গালিগালাজের কারণে আজকে কিন্তু আমি গাড়ি ফাইনালি নিয়ে নিলাম। এটা সবার দ্বারা সম্ভব না, সহ্য করতে হবে, লাইফে স্ট্রাগল করতে হবে। লাইফে আপনাকে কিছু করতে হলে আপনাকে অনেক কিছু সহ্য করতে হবে। মানুষ আমাকে নিয়ে অনেক বিভিন্ন ধরনের কথা বলে, মানুষ আমাকে নিয়ে সমালোচনা করে, কিন্তু সমালোচনাকে আমি এড়িয়ে আমি আগায় যাচ্ছি। সমালোচনার দিকে যদি আমি তাকাই তাহলে আমি পিছিয়ে পড়ে যাব। আমি সমালোচনার দিকে একটা কার নিলাম, মানে হ্যাঁ
এটা আমার কাছে অনেক কিছু, আর এইটার জন্য আজকে আমি আমাকে থ্যাংক ইউ দিতে চাই। মিস্টার অপু, থ্যাংক ইউ সো মাচ, কারণ আপনি অনেক কিছু সহ্য করার পরও আপনি আপনার গন্তব্যে পৌঁছে গিয়েছেন। আপনাকে থ্যাংক ইউ সো মাচ মিস্টার অপু। মাই নাম ইজ অপু, মানে আমি আমাকে দিচ্ছি আর কি। আর কিন্তু খুশিও লাগতেছে আমার কাছে, আসলে আমি বুঝতেছি না, হাত পা কিন্তু কাঁপতেছে ভিতরে, আমি কথাও বলতে পারতেছি না ভালো করে, কারণ লাইফে मेरा गाड़ी देखना चाहता है। हाँ, हैं? जल्दी हार्ट अटैक नहीं करेगा ना? तुझे मैं क्या कमजोर लगती हूँ इतनी? ओके ठीक है भाई, कितने का गाड़ी है? ये गाड़ी है भाई 8,25,000 का। 8,25,000 ना। दिरहम। हाँ 8,25,000 दिरहम। हाँ 8,25,000 দিরামের গাড়ি। 8,25,000 দিরামের গাড়ি। 8,25,000 দিরামের গাড়ি ভাই, বুঝতে পারছেন? ঠেলা সামলান। তাহলে 8,25,000 দিরাম হইলে বাংলা টাকা কত হয়? 33 টাকায় করে ধরে, হ্যাঁ? 8,25,000, হ্যাঁ 8,25,000 পূরণ 33, 2,72,25,000। 2,72,25,000। 2,72,25,000 টাকার গাড়ি ভাই, মানে বুঝেন, আমার যা আছে একদম সব দিয়ে আমি গাড়ি নিতেছি। মানুষ তো সেলুন দোকান দিতেছে, বাড়ি ঘর দোয়ার করতেছে, জায়গা জমি কিনতেছে, আমি গাড়ি নিয়ে হয়, আমি না হয় একটু গাড়ি কিনি, আমি না হয় একটু আনকমন কিছু করি ভাই। হ্যাঁ কি বলেন? আসেন এবার, আমি আর বেশি কিছু বলবো না, এখন আমি জাস্ট সিগনেচারটা করব, ফর্মটা মানে ওরা চলেगा चलेगा, तू भी एक देगा? अच्छा मजाक है, कोई पेपर है वो? ये और क्या? बस अभी ना मैं गाड़ी रजिस्टर करूंगा, सही है, नंबर प्लेट लगाऊंगा, आपके ओके। नाम पे गाड़ी हो जाएगी। हाँ। ठीक है, बस ये पेपर चाहिए था। हाँ बाद गाड़ी के ऊपर प्लेटें लगेगी, सब कुछ रेडी होगा, मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी रेडी है, आप फिर यहाँ से लेके जा सकते हैं। हाँ, गाड़ी अभी रेडी है। आप अभी गाड़ी में लेके बाहर हो सकता है ना? 1 दिन 2 दिन टाइम लगेगा? नहीं, अभी लगेगा, 1 दिन लगेगा। 1 दिन टाइम लगेगा क्योंकि नंबर प्लेट लगेगा ना, इंश्योरेंस होगा, फिर नंबर प्लेट लगेगा। हाँ, और उसके बाद आप ड्राइव कर सकते हैं। उसके बाद मतलब अभी इंश्योरेंस होगा, इंश्योरेंस होगा और? और आरटीए में रजिस्टर होगा, गाड़ी के ऊपर नंबर प्लेट नंबर प्लेट लगेगा, उसके बाद बाद मैं गाड़ी लेके बाहर हो सकता है। लेके देखना है अभी गाड़ी। मैं तो देखना ही चाहता है, मैं देखना चाहता है, सब देखना चाहता है। मोटू तू देखना चाहता है? तू मोटू बोल रहा है? ओ ठीक है, मोटू नहीं स्लिम है, गाड़ी देखना चाहता है, सब देखने के लिए पागल हो गया। मैं तो खुद हो गया ज्यादा है। जब ये हाल है। यहाँ पे लाल कपड़ा देख रहा है तू? ये क्या है? इसमें गाड़ी ये क्या है क्या ये? किधर है भाई? ये है गाड़ी, ये है हमारा गाड़ी। ये दे सकते हैं, उठा सकता है? हाँ, चेक कर। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। या क्या है मोटो? ये तो बड़ी खतरनाक है ভাই 2,72,00,000 টাকা দিয়ে গাড়ি নিব, যদি গাড়ির যদি হেডম না হয় তাহলে কি হয় নাকি? ল্যাম্বরগিনি ভাই, ये लो। ল্যাম্বরগিনি ভাই, ये ল্যাম্বরগিনি, বুঝতে পারছেন? क्या है, ठीक है ना? हैं भाई, क्या है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मैं बोला आपकी पसंद बहुत अच्छी है ब्रो। थैंक यू सो मच। तुझे कैसा लग रहा है? मेरी तो फेवरेट है। तेरा फेवरेट है? तू घूमना चाहता है? तो तू यहाँ पे बैठना चाहता है? हाँ हाँ क्या है ये, इसका क्या हो गया? तू बैठना चाहता है? ठीक है, यस क्या है, खुश है? हाँ। इधर आ, तुझे घुमाऊंगा, इधर आ। गिरी तो मैंने यूज डाली आज के हाँ? मत घुमा मुझे, चल दीदी दिखा। तुझे, तू बैठना चाहता है, तू मुझे क्या खिलाएगा? मतलब पागल कुछ पागल है क्या? ट्रीट देगा ना? मैं इतना तू बड़ा देगा गाड़ी लेगा। तू मुझे ट्रीट देगा? अभी भी तू मुझसे बोल रहा है कि तू, मैं तुझे खिलाऊं यहाँ पे भी? नहीं, मैं तो तुझे खिला रहा है। हाँ भाई चलो, गुड बॉय। ये है मेरा चाबी, चाबी है। क्या करना है इसका ऊपर? ये लॉक करना है, हाँ, उठेगा? ये लॉक हो गया ना? हो गया, दूसरे से अनलॉक होगा। और अभी ये कैसे उठेगा? नहीं, इससे अनलॉक होगा। अनलॉक है, हाँ, तो इसको बिस्मिल्लाह। ओके, और तुझे भी खुल के दे रहा है, वेट, चुप कर, टेंशन मत कर। ये बैठना है तुझे, बैठ। जा मोटू, तू ही आगे बैठ। पहले मैं बैठी हूँ, हाँ? सबसे पहले मैं बैठी हूँ। हाँ, तू ही तो बैठेगा ना, तू मेरा फ्रेंड है ना,
जान का जिगर का फैन है तू किसका? मेरा जान जिगर का फ्रेंड है वो बैठे नहीं बैठेगा तो कौन बैठेगा अरे जिगर, जान पूरा आपका जैसे আমি কি উঠবো বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার বিসমিল্লাহ तो गाइस सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे इससे? सबसे पहले कहाँ जाना है? উঠে তো বসছি কিন্তু এখন বাইর করতে পারবো না একদিন লাগবে ইন্স্যুরেন্সের জন্য তাই না হ্যাঁ। বিসমিল্লাহ হ্যাঁ লেটস গো আল্লাহ এই আল্লাহ কি ভাই মজা আছে মজা তো আসবে ভাই মজা তো আসবে লাগা জোর ভাই সাউন্ডটা একটু বেশি তাই না ল্যাম্বরগিনি তো ঘুম আসবে তোমাদের নাকি হারাম সো গাইস ফাইনালি আমাদের কার নেওয়া হয়ে গেল লাইফের ফার্স্ট টাইম স্বপ্ন পূরণ করলাম মনে হয় আসলে আমি কিছু করছি এখন আমার কাছে মনে হচ্ছে দিস ইজ কার ভাই ল্যাম্বরগিনি তবে একটা কথা হলো এখন এই গাড়িটা নিয়ে আমি বের হইতে পারবো না কারণ হলো এটা ইন্স্যুরেন্স করতে হবে প্লাস আরটিআই নাম্বার প্লেট লাগাবে রেজিস্ট্রেশন করে নাম্বার প্লেট লাগাবে তারপরে একদিন বা 2 দিন পর আমি এই গাড়িটা নিয়ে বাইর হইতে পারবো क्या मोटो कुछ बोल तू भी मैं शॉक्ड हो गई, मैं बहुत खुश हूँ इसको সো গাইস থ্যাংক ইউ সো মাচ সবাই আমাদের চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করবেন সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন যেরকম যেন এরকম সুন্দর সুন্দর বেবি আমি আপনাদের জন্য আরো নিয়ে আসতে পারি बेबी মানে এরকম আর কি কার Yes. নট ইউ ওকে তো সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আসসালামু আলাইকুম